friends, welcome to our YouTube channel, Assam Food Channels. Today I will challenge for Maggi challenge. To more of us, Mirza, and more Kusi. To our follow-up video, to me, aram horo. To follow up, today I will Maggi to banai lo. तो ये चैलेंज तो हमें अपन में कोई आरंभ करो हमें प्लेट मैगी लेसु या गिलास पानी गिलास लेसु तो आज चैलेंज तो निकल रहा ना वो हमें प्लेट मैगी लेसु अपना लोग देखा पाइसे तो आज चैलेंज तो निकल रहा ना वो आज बार प्रथम होता है मैं खाम ताकि तो खुशी हबो आज पनिशमेंट है वो पनिशमेंट भी तो अपना लोग नको आज अपना लोग वीडियो तो साइड आओ तो मेजा रेडी एक मिनट 50 सेकंड लगाला मेजा तो এতিয়া খুশি খাব রেডি খুশি रेडी तो ये वीडियो तो अपन लोग देखिले मो 1 मिनिट 50 सेकंड লাগে লাইভ খুশি 1 মিনিট 10 সেকেন্ড লাগে গতিকে আজি ভিডিওটো যেটো চ্যালেঞ্জত মই হাৰিলো মই জিকি গলো আৰু জিকিলে পানিশমেন্টটো মই পাব লাগিব মই পানিশমেন্ট পাব লগা নিশ্চয় মোলো এ পানিশমেন্ট হ'ব পকা জলকীয়া এটো দেখিবলৈ পাইছে পকা জলকীয়া এটো পকা জলকীয়া খাব লাগিব তুই দিয়া পকা জলকীয়া খাব লাগিব নেদ পকা জলকীয়া আৰু পানী খাও দিয়া পকা জলকীয়া বায়ো ট্রাই কৰি চাও তো ভিডিওটো কেনে পালে আমাক নিশ্চয় কমেন্ট বক্সত কমেন্ট কৰি জনাব আৰু যদি ভিডিওটো ভাল লাগিছে তেনেহলে লাইক কৰক কমেন্ট কৰক একেবাৰে নাপাহৰিব সাবস্ক্ৰাইব কৰক আজিলৈ ইমানতে সামৰিছো বাই বাই